Hai bayab jeng norok bahai tongbai khakhayo kahamno tongbai na hunoi shon ke bayab jeng norok no haino hai lam sogo ani YouTube channel TG TPR Crazy Experiment no hunke bayab jeng tini ang norok no kaisa gadget namai fwnuk so tini a gadget bahai type ni hunke jung amo satung watui te para rogo current hangangke a gadget no use khlaimano iko tini a gadget iko amo ang ajagao ani recharger torch no modify khlai ang a gadget no snamka a gadget o ang mini toy motor tei ang aro homemade snamani mini fan ni propeller amo thepaga emne ke bayab jung anthani amo hai mane original propeller bu tongo mini fan ni ang amo bu use khlai mano Fiya ba norok ni thani amo ko ring ke norok amo ge homemade snamano ang amo fwnuk jak video jung a tini gadget no bahike recharge khlaina hunke tin thani bini charger bo tongo iko bini charger amo ke bini charger ni point jung a jagao thepawai recharge khlaimano a gadget no hunke bayab jung tei ko kubang sayawai jung a gadget no bahike sunam laika himding ke video nailaya hunke bayab jung puila mini fan ni propeller sunamai nanai jung aro amo hai bini kolok ke 10 cm tai bini pas ke amo hai 1.5 cm harawina kha so jung amo ni ulo cycle tube ni mane a tube no rawai kiting khlai nakha amo jung bini middle thabana ni babai ko amo hai dui tinta khlai nakha amo ni ulo ke jung teisa tini no jung bisa amage kiting khlai rawina kha ambo ajagao thebana ni bagai no kurak khai jung amono ko card finishing khaimani kagoj bai bono bini kina hoina kha jate mane sarok chayani bagai jung amono tabu ko febiqui goi thebaga bini midilo khai jung amono khiri bai koina kha bini dono side no amoni ulo jung tin bai bono dono side ar par khlaina kha iko motor bo jung kaham ke na thebai man ka iko amokhe heat shrink cable hino bono amo bai jung bono ekdom cover hoina nai mane jate naithok nani bagai tini yagrok bo kusa sayani bagai jung tabuk amono gaslight bai ke bini je tini size bai amono cover khlaina nai iko naithok ke tabuk jung bini kinar fitting khlaina kha bayab jung tini propeller no complete no khlai nakha tabuke iko torch no jung modify khlai nai tabuk jung tini mini motor wire soldering khlaina kha Terus tabuk jung jatuh party na kurugin na ba ni
जाहाथे जों मडिफाइ खालामनानै बागै बिनि जत पार्टनो फोरमायना होबाय थायो bayab जों switchनि इको 3टा पॉइंट मानो जों switchनि कुचिं पॉइंट swkang नाखा आजागा जों मोटरनि पॉइंट हेबानाय जों कुचिं पॉइंट आखै हीट स्ट्रिंग केबल थेबायनानै जों दाबुक मोटरनि वायर कारेन्ट बागै बिनि कुप्लानो किसा मोटर खैनाखा इको बिनि एकटा बखंनोबो जागाबो मोटर खैनाखा बिनि कुप्लानो जों थासिंगो कुचिं वायर swkang मानि जागाबो जों दाबुक मोटरनि वायर सोल्डरिंग खालायनाखा दाबुक बनो किसा फिटिंग खालायबायनाय आगिनि जागावके को फिटिंग खालायबाय हा जों ओ वायर गारि मानि तिनि आमो पॉजिटिव वायर दाबुक तिनि नेगेटिव वायर के जों ओ रमजंनाय पाइप दं मानि आमोनो तिनि नेगेटिव वायर उनाय जेमन लाइट जेबाबे कारेन्ट थांगो आम बेहेगेनो जों आजागाव इको कार्ड फिनिशिंग थेमानि कागज बाय बनो होयनायखा जों आजागाव तिनि नेगेटिव वायर थेबानाय दाबुक जों बिनि बेक साइडआव इको मिनि मोटर थेबाय दङ चीनी मिनी मोटर दाबुक पॉजिटिव वायर सोल्डरिंग खायना खाइको दाबुक नेगेटिव वायर के इको पाइबनो थेबागा आजागाव जों ब्लैक ट्यूब बाय दुरैनानै राखे bayab जों आं आनि भिडियो जे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नांमानि आं आमो ऑनलाइन पाइजांनाय लिंक डिस्क्रिप्शन रोय रुबायो norok paina thangke paimano ang tabuk ini gadgetna ang kaham tino black tube bay एकदम नायथोके थेबायनानै इको bayab जों तिनि गेजेट कमप्लीट खालायबाय हा दाबुक जों आमोनो चेक खालायनानै बाकी bayab जों norok ani a भिडियो नो चाजागै दं हांके लाइक दे शेयर खालायरुदि norok amo hai experiment invention video tebo mana muchung hangke ani channel no bo subscribe khlaina di bayab जों norok ni support ang belai kheno nangkugo norok ani video no please share khlairu di bayab जों norok ani video no naimani bagoi belai kheno hambai norok bai malai finai tisa total topping no tui next video